This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীর কান কাটল স্বামী, স্বামীর মাথা ফাটালেন স্ত্রী। মহালয়ার দিন রক্তারক্তি, চরম অশান্তি, মারামারি গৃহস্থ পরিবারে। উত্তরপাড়া শিবতলা স্ট্রিটে পারিবারিক গণ্ডগোলের জেরে এই ঘটনা বলে জানা গেছে। আহত দম্পতি মাধুরী শর্মা ও বিনোদ কুমার শর্মা। তাদের মেয়ে জানিয়েছেন, বিনোদ ধুলাগড়ে কাজ করেন। আজ মহালয়ার জন্য ছুটিতে বাড়িতেই ছিলেন। মা রান্না করছিলেন। বাবা তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেন। হঠাৎ ছুরি দিয়ে কানে আঘাত করেন। পিঁড়ি দিয়ে মাথায় মারে। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়। আহত মহিলাকে উদ্ধার করে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। বিনোদ কুমার ঘরের মেঝেতেই পড়েছিলেন। তার মাথায় ঘুঁটি দিয়ে আঘাত করা হয়। পুলিশ গিয়ে আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমরা চিৎকার চেঁচামেচি শুনেছি, শুনে আমি দোতলায় ভদ্রমহিলাকে ডেকে নিচে এসেছি। নিচে এসে দেখি একেবারে রক্ত, ওর বউ এর আর কি রক্তে ভেসে যাচ্ছে, মেয়েটার গায়েতেও রক্ত। উনি কি প্রায় এরকম করতেন? হ্যাঁ হতো, কিন্তু এই পরিমাণ হতো না। আজকে আরেকবারও হয়েছিল এরকম, কিন্তু তখন ও চিৎকার চেঁচামেচি করতে সবাই নেমেছিল। আমাদের বাড়িতে ছেলের সংখ্যাও কম। ওনার হাতে কি অস্ত্র ছিল যখন ভদ্রলোক দেখেছেন আপনি হাজবেন্ডকে? ना 10 बजे से हम फ़ोन लगा रहे थे। 10 बजे से मेरी माधुरी फ्रेंड है मेरी। हम 10 बजे से 10 बजे रोज बात करते हैं उससे फ़ोन से। आज भी हम फ़ोन धराए हैं, मेरी फ़ोन उठाई नहीं है वो। फिर 11 साढ़े 11 हुआ तो उसका लड़का जो है आदित्य वो गया दौड़े, बोला आंटी जल्दी चलो, मेरे पापा ने मम्मी के चक्कर मार दिए। फिर हम दौड़े आए, तब तक देख रहे थे मेरी फ्रेंड पूरा खून से लथपथ पड़ी हुई है, लेके लोग राजबाड़ी में भाग के किया। उनका कौन लड़का लड़की था? 2 ठो है, लड़का को भी मारे और लड़की को भी मारे। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, कोई जान? ऐसे दादा हम तो रेगुलर आते जाते हैं ना, मेरी अच्छी खासी फ्रेंड है वो। ये सब घर की रस्ती के मैटर लेके हर समय झमेला होता है। ये काम काज करते हैं, पैसा कौड़ी घर में देते नहीं है। खाना पीना है तो अच्छे खाना पीना। आज सुबह कुछ देखे हैं आप लोग? नहीं दादा, सुबह तो हम लोग सुबह अपने अपने घर में रहते हैं, तो काम धंधा में सब कोई व्यस्त रहता है, कोई आता नहीं है। लेकिन हम लोग का फ़ोन से कांटेक्ट हर समय होता है रेगुलर। हस्बैंड का नाम क्या है? उनका विनोद शर्मा।